Hi, today I am going to present Rag Yaman, the last part, the Tan part. First video I have uploaded Arvabro Pakar, Swar Bistar, then Alap part with Bandis, and today I am going to upload the last part, the 8 Matra and the 16 Matra Tan, and 120 BPM you have to use. Ni re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa ni re ga re sa pa ma ga re sa. Ni sa pa ma ga re ni re sa piya bina sakhi ni da ni re ga re ga ma ga re sa ni re sa he re ni re ga ma pa ma da pa ma ga re sa ni re sa piya bina sakhi ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa ni re sa. Now 16 Matra. जब से पिया परदेस गवाना खेलो सा नि रे गा नि रे सा जब से पिया पर जब से पिया पर पापा सा सा नि रे गा नि रे सा जब से पिया जब से पिया परदेस गवाना खेलो नि रे गा रे गा मा पा पा मा पा ध नि ध नि सा 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 नि ध पा मा ग रे सा जब से पिया परदेस गवाना खेलो गरि सा रे गा मा पा ध मा पा गा मा पा नि ध पा मा ग रि सा रे गा मा पा मा ग रि सा जब से पिया परदेस गवाना
Diya vinasaki. So whatever the notation I will upload, you can go through. If any kind of doubt, I will try to clear out. You can write in the comment section. Thank you.